إذا السلام عليكم متابعي قناة مصطفى القاسم. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفو التصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية الدورة العادية 2017. غادي نشوفو التصحيح ديال الجزء ديال الامتحان الجزء الثاني ديال الفترة المسائية لمدة الإنجاز ديالو ساعتين. إذا دائما في هذا الامتحان كيكونوا 3 بارتي. بيان سور غادي نديرو كوريكسيون ديال لا بروميير بارتي اللي كتكون فيها لا ترانسميسيون دي موفمون اي لي سيركوي بنوماتيك اي هيدروليك. فوالا اذا غنمشيو مباشرة للسيستم اللي تقع في هذا السوجي. اذا بوست اوتوماتيك دو بانتور. Voilà le système. Alors on a pistolet, peinture pulvérisée. Bien sûr le système, un système de levage par vis écrou. Voilà, où le vis est entraîné par un moteur et un réducteur. Ou le système collo, un système hydraulique de déplacement horizontal. Bien sûr, alors on a un système hydraulique. Alors, نديرو ليتود ديال السيستم دو ترانسميسيون ومن بعد نديرو لو دوزيام اكزرسيس نديرو فيه ليتود دو سيستم هيدروليك. فوالا اذا غنمشيو مباشرة التمرين الاول. اذا سيستم دو ديبلاسمون فيرتيكال ديال البيستولي. فوالا الا لاحظتو هاد السيستم اللي هنا ديال البيستولي لو بينيون مونون بيان سور لو بينيون موتور اولا دونطري وهنا لا رو menée, la roue menée les réceptrices de sortie. Voilà, il y a les 4 entraînés ou la 4 de vis. Le vis, bien sûr, un système vis-écrou. Le cro donc qui est la translation. Ou qui est le déplacement vertical du pistolet, qui est le réglage de la hauteur du pistolet. Voilà les notations. Les N, N1, N2. Bien sûr, on a un chauffe-eau, je connais le 1, je connais le 2 fait système. Voilà. N1, c'est la vitesse de rotation du pignon menant. Ou N2, c'est la vitesse de rotation de la roue menée. Il donne le pignon ou le 1 ou la roue, il y a 2. Voilà. Il donne le 1. On a un système. Donc, le pignon ou 1 ou le 2. Donc, la roue dont est telle. ديال السورتي هي 2. فوالا ملي كنحدو الان مع 2 كنعرفو لونطري من السورتي وعلى اساسها كنجاوبو على الاسئله ديال لي رابور. بون لي دوني اللي عندنا زد 1 كتساوي 20 دون، زد 2 تساوي 50 دون، اي لو ديامتر 2 ديال لا رو سي 100 ملم. لا بويسونس سور l'arbre moteur PM 200 watts. Le rendement de transmission rendement qui s'appelle 0,95. N1 كتساوي 500 tours par minute, c'est-à-dire la vitesse de rotation ديال le pignon moteur. Voilà, إذا مباشرة نشوفو السؤال الأول. السؤال الأول calculer le diamètre primitif D1 en millimètres du pignon menant, c'est-à-dire le diamètre ديال البينيون ديال l'entrée. Voilà, إذا كما كنعرفو العلاقة. Voilà, et on a le rapport R qui s'établit بدلالة le nombre de dons Z1 على Z2. يعني Z ديال l'entrée اللي هو 1 على Z de sortie اللي هو 2 أو Z ديال le pignon menant sur le Z le nombre de dons ديال la roue menée. Bien sûr عاود كيساوي بدلالة les diamètres D1 مقسوم على D2. Voilà. Voilà, même le rapport qu'on يحتاجو كاع نحسبوه. إذا غنخدمو بهاد العلاقة هادي Z1 على Z2 تساوي D1 على D2. Bien sûr implique نشوفو اللي ممعروفش اللي غنبحثو عليه هو D1. إذا نخرجوه في العلاقة. إذا D1 يساوي voilà. إذا يساوي Z1 sur Z2 fois D2. Voilà, ندوزو لابليكاسيون نيميريك.
application numérique, donc D1 est égal à Z1 فيها 20 ضوء مقسومة على 50 fois D2 c'est 100 ملم. إذا كنخليو الواحد المليمتر باش في الأخير خرجينا بالمليمتر. إذا D1 إذا هنا D1 تساوي، إذا نخرج الخارج دونك تساوي 40 مليمتر. فوالا إذا كاين النتيجة الأولى. فوالا ندوز دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني calculer la vitesse angulaire oméga 2 en radians par seconde de la roue menée. يعني خصنا نعرفو ولا نبحثو على calculer la vitesse angulaire ديال la roue menée ديال la roue de sortie. إذا فوالا كنعاودو نديرو نفس العلاقة تقريبا. إذا R دلالة لي أوميغا هي أوميغا دو sortie على أوميغا d'entrée. La sortie هي 2 و l'entrée هي 1 تساوي Z1 sur Z2. Donc là on calcule le rapport, نخدمو ديريكتومون بهاد العلاقة. donc أوميغا 2 على أوميغا 1 تساوي Z1 على Z2 امبليك تقريبا نفس لا بروسيدور اللي درنا في السؤال الأول. تساوي دونك اللي محتاجين هنا هي أوميغا 2. إذا أوميغا 2 تساوي Z1 sur Z2 fois oméga 1. Avec oméga 1, كنعرفو là il y a 2 pi n1 sur 60. Donc Z1 sur Z2 fois 2 pi n1 أو le nm لأن 1 هو الموتور مقسوم على 60. نشوفو لو روبير اللي دارو لنا في المعطيات ولا في لي نوتاسيون. Donc N1 غنخليوها N1 لأن هي N d'entrée. فوالا هي l'entrée. فوالا وندير التطبيق العددي l'application numérique. فوالا عندنا أوميغا 2 est égal à 20 sur 50. Voilà, fois 2 fois 3, 14 fois 500. 500 tours par minute. Voilà, divisé sur 60 ونشوفو الخارج. أوميغا 2 تساوي 20 فاصلة 23. بيان سور الوحدة ديال أوميغا هي الراديون بار سكوند. وبيان سور هنا هاد 60 باش تحول لينا التور بار مينوت، باش تحول لينا المينوت للسكوند. فوالا إذا هذا هو الخارج. ديما من الأحسن نأطرو الإجابات باش كتبان واضحة المصحح. فوالا نشوفو دابا السؤال الثالث. السؤال الثالث calculer la vitesse linéaire. la vitesse linéaire إلا باغي تذكرو في الفيديو السابق شرحت لكم شنو هي la vitesse linéaire وكيفاش يمكن العلاقة ديالها وكيفاش تحسب. فوالا إذا نمشيو مباشرة نذكركم بالعلاقة. إذا لاحظوا معايا مادام بغاو la vitesse linéaire en mètres par seconde de la roue menée au niveau du diamètre primitif. إذا بغاو la vitesse ديال 2 de sortie ديال la roue menée. فوالا إذا عندنا V2 تساوي العلاقة الأصلية. إذا V2 تساوي الرايون ديال 2 الرايون ديال البينيون 2 مضروب في أوميغا 2. يعني الرايون في أوميغا يعني الشعاع مضروب في السرعة الزاوية بالعربية. إذا السرعة الخطية تساوي الشعاع في السرعة الزاوية. بيان سور لي روبير كيبقاو 2 2 و 2. وغادي نشوفو دابا في المعطيات ما عطاوناش لو غايون، عطاونا لو ديامتر. إذا ممكن نديرو لو ديامتر سور 2. إذا نعوضوها بدلالة لي ديامتر. فوالا إذا D2 sur 2 fois أوميغا 2. أوميغا 2 ديجا عندنا يلاه حسبنا في السؤال السابق. إذا ممكن نستعملوها في هذا السؤال. إذا التطبيق العددي. إذا فوالا بغينا أوميغا عفوا بغينا في V2 تساوي D2 سي. ألوغ D2 في المعطيات
D2 عطاونا بمليمتر سيتادير 100 مليمتر، وفي السؤال السرعة مطلوبة بالمتر بار سكوند. إذا هنا أوميغا عندنا بالراديون بار سكوند ماشي مشكل، ولكن عندنا الرايون عندنا بالمليمتر خصنا نحولوه للمتر، هي مضروب في 10 أس ناقص 3. إذا عندنا 100 على 100 مليمتر في 10 أس ناقص 3 مقسومة على جوج، إذا هادي دي سور 2 فوا أوميغا 2 اللي هي 20.93. ونشوفو الخارج V2 تساوي 1,04 متر بار سكوند. فوالا، إذا هذا هو الخارج ديال هادي. فوالا، دونك دابا نشوفو السؤال الرابع. إذا calcule la puissance PR en watts sur l'arbre récepteur. إذا هنا مطلوبة لا بويسونس اللي كاينة سور l'arbre récepteur، يعني l'arbre de sortie. فوالا، إذا في المعطيات ديما كنرجعو للمعطيات. إذا في المعطيات لاحظوا دونك لا بويسونس اللي خارجة في السورتي. إذا هنا غادي ندير لكم واحد الإشارة لهداك. دونك عندنا الريدكتور كنعطيوه اون بويسونس في لونطري من عند الموتور كنسميوه بي ام، وكيعطينا هو اون بويسونس في السورتي كنسميوه بي ار. بيان سور دونك لو ريدكتور عنده ان روندمون. إذا فوالا لو روندمون ديالو غادي يساوي بي ار اللي هي لا بويسونس دو سورتي مقسومة على لا بويسونس لونطري اللي هي بي ام. بيان سور في المعطيات عندنا لو روندمون وعندنا بي ام، ومطلوب منا نحسبو بي ار. إذا مباشرة نمشيو نديرو العلاقة ديالها. دونك عندنا فوالا نكملو باللون الأزرق. إذا الروندمون يساوي بي ار مقسوم على بي ام امبليك مطلوب منا هي بي ار. إذا بي ار تساوي فوالا تساوي بي ام فوا الروندمون. فوالا التطبيق العددي بي ار فوالا ابليكاسيون نيميريك توجور تساوي بي ام اللي هي جو فوا 200 بي ام معطيات فوالا هي 200 فوا 0.95. فوالا إذا الخارج بي ار يساوي 190 بيان سور وات. ونعطرو الإجابة. فوالا إذا هذا السؤال الرابع. نشوفو السؤال الخامس. السؤال الخامس لو كوبل moteur. Calculer le couple CM en Newton-mètre sur l'arbre moteur. إذا نبغاو le couple existant sur l'arbre moteur. فوالا إذا ديجا العلاقة الأصلية اللي كنعرفو لا بويسونس بيان سور عندنا بي ام موتور كتساوي لو كوبل سور لو موتور فوا أوميغا ديال الموتور اللي هو أوميغا 1 اللي رمزو ليها بالرقم 1. فوالا إذا امبليك مطلوب منا سي ام. إذا سي ام تساوي بي ام سور أوميغا 1 avec oméga 1 كتساوي 2 pi n1 sur 60. bien sûr 60 غادي يطلع لنا البسط فوالا نكتبو مباشرة 60 بي ام على 2 pi n1. وندوزو للتطبيق العددي. إذا سي ام يساوي 60 فوا 200 sur 2 fois 314 fois N1 c'est 500 tours par minute. Voilà. Et donc CM يساوي 3.82 نيوتن متر.
فوالا ابخي كالكول صور هاد الخارج فوالا عفوا نعطو النتيجة فوالا دونك غادي نشوفو دابا السؤال السادس. السؤال السادس calculer le couple CR en newton mètre sur l'arbre à 7 heures. إذا هو رانا مطلوب le couple CR. إذا نفس العلاقة. إذا عندنا PR تساوي CR fois أوميغا ديال السورتي اللي هي أوميغا 2. Voilà. Implique que CR تساوي PR sur أوميغا 2. أوميغا 2 لا محتاجو ندير لها 2 PN2 sur 60. أوميغا 2 عندنا الخارج ديالها. عندنا لا فالور ديالها أوميغا 2 هي بون 20 93. إذا مباشرة نحسبوها بها. دونك أبليكاسيون نيميريك CR تساوي PR اللي هي 190 مقسوم على 20.94. إذا امبليك على الخارج باش نحطروه. إذا CR تساوي 0.07 نيوتن متر. فوالا إذا هذا هو الخارج. فوالا دونك السؤال السادس سالينا به ليكزارسيس ديال الترانسميسيون. دابا غادي نشوفو système hydraulique. Donc, étude du système de déplacement horizontal du pistolet. Le déplacement horizontal du pistolet est assuré par un vérin simple effet V. Le vérin V doit sortir lorsque la commande du distributeur A est actionnée et doit rentrer lorsque A n'est pas piloté. Voilà, on a fait le schéma. Donc, ملي كنعطيو لا كوموند لهاد الديستريبيتور كوموند الكتريك بيان سور كتكون لا سورتي ديال الفيران وملي كنحيد لا كوموند على الديستريبيتور بيان سور الروتور اوتوماتيك ديال لو فيران باسكو سي ان فيران سامبل افي عندو لو رابيل بار لو ريسور. فوالا اذا كومبليتي لو سيركوي هيدروليك سويفون c'est-à-dire la sortie ديال الفيران en liant les différentes composants. Voilà, et dans le schéma hydraulique lorsqu'on actionne le distributeur A. Voilà, et dans le schéma hydraulique. Voilà, et dans أول حاجة غادي نشوفو إذا مباشرة كنمشي نشوف لا pompe اللي هي l'alimentation عندي هنا le limiteur de pression. إذا ديما كندير le limiteur de pression كيدير le bypass le circuit lorsque il y a blocage ou bien arrêt du système. Donc on voit qu'il y a le bypass qui est court-circuité le circuit. Voilà, et dans la chauffe-eau. Voilà. Donc on a la pompe. Voilà. هذه أول حاجة غير من بعد غادي نكملو هنا لو مانومتر. دونك كناخد من لو سيركوي pour mesurer la pression à la sortie de la pompe. Bien sûr ici c'est un accumulateur. Bien sûr avec une vanne. toujours هذا l'alimentation ديالو كتكون من لا بومب. اذا كناخذ من لو سيركوي ديال لا بومب. فوالا هنا قلنا بان لو ديستريبيتور اي اكسيوني c'est-à-dire جاي على l'alimentation دونك عنده لوردر من هنا لا كوموند. دونك هذا لو تيروار محرك وهذا لو روسور اي كومبريسي. فوالا اذا من هنا منين واخدين نعطي l'alimentation ديال الفيران. فوالا وبالتالي اذا هذا لو كاو هو اللي غادي يكون فونكسيونيل في هذا ليطا هادي. دونك هذا هو اللي غادي يكون اليمونتي من عند لا بومب
Bien sûr, هذا هو اللي غادي يكون بلوكي لأن عنده الروتور le filtre. ولكن avant le filtre كاين un débitmètre. Voilà, إذا سالينا دابا الشيما. Voilà, إذا كاع les composants sont raccordés. Voilà. On va l'analyse du circuit. Voilà, la pompe alimentée. Elle alimente le vérin à l'intermédiaire du préactionneur du distributeur. Ou bien sûr, qui colle le blocage, qui colle le limiteur de pression ouvert, où il s'ouvre pour court-circuiter le circuit. On a le manomètre pour mesurer la pression à la sortie de la pompe. Le manomètre mesure la pression في الروتور ديال le fluide ou bien à côté du filtre. Voilà, le débitmètre, le rôle ديالو c'est mesurer le débit في الروتور ديال le fluide. Voilà, إذا نشوفوا دابا le question 8. Alors Q8, complétez le tableau suivant en citant parmi les composants du schéma figure 1 page précédente, ce qui assure un rôle de protection. Voilà, إذا في الطابلو عطينا le repère, وكل repère نعطيو le nom ديالو ديال composant ونقولوا هنا واش il assure-t-il un rôle de protection, يعني واش كي assurer واحد le rôle de protection de l'installation ou non. Oui ou non. Si oui, il protège contre quoi? Oui, là, qu'un non, donc, on va dire la protection. Voilà, et donc, on va le 1. Donc, le 1, rejoins le schéma. Le 1, c'est un accumulateur. Donc, le 1, c'est un, voilà. C'est un accumulateur. Assure-t-il un rôle de protection? Oui. Voilà. Si oui, il protège contre quoi? Il protège contre les chutes de pression. Bien sûr, on la pression, ou bien chute de pression. L'installation, donc on voit que voilà le ballon de l'azote اللي تيكون هنا généralement de l'azote هو اللي كيدير la poussée ديال le fluide vers l'installation pour rattraper avec la chute ديال la pression اللي كتكون في l'installation. Voilà l'élément 2, شوفوا l'élément 2 شنو هو. L'élément 2 c'est un limiteur de pression. Limiteur de pression. Donc, limiteur de pression, donc il assure, bien sûr, un rôle de protection, et il protège la pompe contre les surpressions. C'est-à-dire, la pression de l'installation, à la sortie de la pompe, alors on a le limiteur de pression s'ouvre pour laisse passer le fluide vers le réservoir. Voilà, l'élément 3. L'élément 3, c'est un moteur électrique. Voilà. Donc, tu veux dire, les noms, les repères ou la désignation caméra, la protection, oui ou non, ou non, il protège contre quoi. Voilà, l'élément 3, c'est un moteur électrique. Ou bien un moteur électrique d'entraînement. 4. L'élément 4, c'est une pompe hydraulique.
pompe hydraulique. Voilà, l'élément 5, c'est un débitmètre. L'élément 5, c'est un débitmètre. 6, c'est un réservoir. C'est un réservoir. On chauffe l'élément 7, c'est un filtre. Et l'élément 8, c'est un manomètre. Voilà, l'élément 7, c'est un filtre. L'élément 8, c'est un manomètre. Voilà, la protection. Moteur électrique, il n'assure pas le rôle de protection. La pompe hydraulique, c'est non. Donc, non, là, maintenant, contre quoi? Débitmètre, non, car c'est un appareil de mesure. Le réservoir, non. Après le filtre, voilà, il assure un rôle de protection contre les impuretés, bien sûr, les masses solides. Voilà, donc les impuretés solides. Voilà les déchets, les flexibles ou bien les métals. Voilà, qui protège l'installation ou la pompe contre elle. Voilà, le manomètre, c'est un appareil de mesure forte. Voilà. Voilà, je vous d'abord le calcul. Afin de déplacer le chariot supportant le mécanisme du déplacement horizontal du pistolet, le vérin hydraulique doit développer une force de 1200 décanewtons. On donne le débit de la pompe QV 20 litres par minute, la course du vérin C, que c'est 0,5 m, le diamètre d'arrosage du vérin DA égale 60 mm. Voilà, et de la demande les données. سؤال رقم 9, calculer la pression nécessaire P en barre dans le vérin pour vaincre la charge de 1200 décanewtons. Voilà, إذا هنا مطلوب نحسبوا la pression اللي غادي تجينيري لينا هاد la force اللي هي 1200 décanewtons. Voilà, إذا العلاقة الأصلية إذا P تساوي la force على la surface. Voilà, هنا bien sûr la force ديال la sortie. Voilà. On a le diamètre d'alésage du vérin DA. Voilà, et on va dire directement l'application numérique. La pression, tout ça, la force, il y a 1200 sur, voilà, S, il y a, on va dire, pi, مضروبة في petit DA au carré. Voilà, sur 4 DA طولنا بالمليمتر إذا غنحولها لسنتيمتر. فوالا باش تجينا هنا ديكانيوتون على سنتيمتر كاري وتعطينا مباشرة بالباغ اللي هي مطلوبة بالباغ. إذا هي 6 سنتيمتر. إذا تساوي قدامها دونك 4 مباشرة غتطلع الوسط 4 fois 1200 sur 314 fois 6 au carré. إذا la pression P implique P تساوي شوفوا خارج يساوي على 42.46 بار. Voilà, là نشوفوا السؤال رقم 10. السؤال رقم 10. Calcule la vitesse de déplacement V en centimètres par seconde de la tige de vérin. Voilà, et donne la vitesse linéaire ديال الفيران. Voilà. أنا العلاقة اللي تعرفوا déjà هي QV ou bien Q تساوي la vitesse fois la surface implique que V égale
QV sur la surface. Voilà. Avec ضروري نعرفو قيمة ديال QV. QV نحسبوها هي و S بعد نرجعو للعلاقة الأصلية. V. Voilà. QV fait 20 litres par minute. Voilà. 20 litres par minute. سنحولوها 20 litres par minute. سنحولوها للسنتيمتر كوب par seconde. علاش؟ لأن لا فيتاس مطلوبة لنا بالسنتيمتر par seconde. إذا خصنا نبينو السنتيمتر هنا وخصنا نبينو المينوت خصها تحول لسكوند. فوالا. إذا QV هي 20 litres par minute. واللي كنعرفو أن 1 litre هي 10 à la puissance 3 cm cube. On part une minute اللي هي 60. إذا on doit diviser sur 60. إذا تساوي 20 fois 10 3 cm cube. Voilà, on a divisé على 60 باش تكون هنا لا سكوند. إذا فوالا ونحسب الخارج ديالها شحال. فوالا الخارج ديالها هي 333.33 بيان سور سنتيمتر كوب بار سكوند. فوالا لأن ليسباس هنا شوية قليل. فوالا علاش كتبت هنا. فوالا و اس فوالا اي اس كتساوي بيان سور هي بي مضروبة في دي ا او كاري مقسوم على 4 اللي هي 3.14 مضروبة في 6 او كاري. فوالا ديفيزي سور 4 تساوي 28.26 سنتيمتر كاري. فوالا هنا خلينا لو ديامتر بالمليمتر حولناه للسنتيمتر باش يخرج لنا بالسنتيمتر كاري. فوالا باش يتوحدوا الوحدات وديك الساعة تبان لنا سنتيمتر بار سكوند. فوالا إذا هنا في الأخير يمكن لينا نستنتجو القيمة ديال لا فيتاس. لا فيتاس كتساوي كيو في على اس اللي هي 333.33 ديفيزي سور 28.26. فوالا إذا تتساوي لا فيتاس هي 11.79 سنتيمتر بار سكوند. فوالا هنا إلا لاحظتو كيو في بالسنتيمتر كوب بار سكوند وهنا اس بالسنتيمتر كاري. إذا هنا لو كوب غيمشي مع لو كاري غتبقى سنتيمتر بار سكوند هي اللي مطلوبة. دونك هي هاد الإجابة هادي. فوالا عفوا دونك بلا ما نأطرها دونك راهي باينة هنا لا فيتاس هي 11.77 سنتيمتر بار سكوند. فوالا دابا نشوفو مباشرة السؤال 11. Calculer le temps t en secondes mis par la tige pour parcourir la course C. إذا هنا مطلوب لو طون يعني المدة الزمنية الثانية اللي كيستغرق لا تيج pour parcourir la course. فوالا باش يدير لا لونغور في لا سورتي لا لونغور ديال لا تيج أو لا كورس. فوالا إذا هنا فوالا هنا عندنا دو ميثود كنخدمو ب دو ميثود. فوالا فوالا هنا عندنا ممكن نخدمو ب دو ميثود. نشوف لا ميثود الأولى كيو في. شوف إلا قد ليسباس نديرو لي دو ميثود في هاد ليسباس هذا. دونك كيو في تساوي دونك كيما كنعرفو هي لا فيتاس فوا لا سيرفاس. فوالا إذا سؤال 11 غنشوف أسهل طريقة. فوالا عندنا ديجا على حساب نعتمد على السؤال السابق السؤال 10
إذا لا فيتاس كما كنعرفو كتساوي المسافة على الزمن. المسافة المقطوعة اللي هي لا كورس مقسومة على الزمن. فوالا امبليك نطلب منها لو طون. إذا لو طون égal la course sur la vitesse. Voilà, إذا غنديرو l'application numérique. T تساوي la course اللي هي 0,5 متر. فوالا هنا عندنا هاد لا كورس 0,5 متر غنحولها للسنتيمتر. لا فيتاس عندنا بالسنتيمتر بار سكوند. بيان سور السنتيم على السنتيم غتبقى لنا لا سكوند. فوالا إذا تي تساوي 50 سنتيمتر مقسومة على لا فيتاس اللي هي 11.79. إذا implique que t égale 4.24 سكند. إذا هذه هي الإجابة ديال السؤال. إذا نشوفو السؤال 12. Soit 12, sachant que le cylindrée de la pompe, voilà, le cylindrée égale 4 cm3, calculez la vitesse de rotation n en tours par minute de la pompe. Voilà, إذا هنا كنديرو ديريكتومون العلاقة المباشرة. إذا QV تساوي le cylindrée fois la fréquence de rotation n. إذا implique que n égale le débit sur le cylindrée. التطبيق العددي غنديرو n تساوي QV عندنا بسنتيمتر كوب بار سكوند عندنا، وعندنا لو سيلندري 4 سنتيمتر كوب بيان سور بار تور. فوالا إذا غنديرو التطبيق العددي. إذا QV هو 333.33 سنتيمتر بار سكوند مقسوم على 4. إذا هنا غتعطينا n بتور بار سكوند. فوالا إذا هنا عطات 83.33 تور بار سكوند. من بعد خصنا لأنها مطلوب منا تور بار مينوت، إذا غادي نحولو لمينوت. فوالا إذا n تساوي دونك تقريبا هي 4993.95. إذا تقريبا هي 5000 تور بار مينوت. فوالا إذا هذه هي الإجابة. إذا بالنسبة لواحد تساوي إلى هكذا. فوالا إذا هنا نهاية الامتحان. السلام عليكم.